नमस्कार मो ओडिया गल्प और उपन्यास चैनल को स्वागत। दयाकोरी चैनल टी को शेयर करंतु, लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। वीणापाणी महांती पाचेरी सपेट नईर सुखर अन्य नाम गल्प। से दिन आकाशरे केते मेघ थिला सठिक तार मने पड़ेनी। कुआडे मेघ पागरे वर्षा झड़ी अंधार राति एकुटिया थिला बेले कि असुस्थ थिला बेले एसपरी सबु घटना घटी जाए जहा मन को अनेक दिन धरी कालुआ रखे। सारा जीवन पाई तार निर्दिष्ट कैफत मिले ना। उदास बातुल प्रगल्भ प्रेमिक और विरही मेघ को बतास को से देखिछि, अंगे लिभेछि, किंतु ता प्रति सेते मनोजोग देइनि। सबु ऋतु आसे जाए हेले वर्षा ऋतु ताकू चहलाई दिए। स्मृति नुहे गोटे अलिभा क्षत ताकू निदर उठाई दिए। कुटकुट करी काटु थाए। से कहा को किछि कहि पारेनी, केवल फाइल रे गार पकाउ थाए और समय समय बारंडा को उठी जाई बालकनी को आउजी रास्ता रे जिबा मनीष मान को चाहे तो अन्य केबे आकाशर धाड़ी बंधा मेघ को। से तो भाभी नथिला जे जहा कहि जाउची कि खटुची जेउ जेउ कारण पाई से सबुदिने गछर पाचिला फल परी झरी पड़िब भूइरे। तले पड़ला पर ही से जानिब कुआडे सबु मनीषक भाग्य रे एमिति घटे थाए। समस्तंकर घटिला बोली तो ता भाग्य रे काहेंगे एमिति घटिब। से कौन प्रकृति रे सीधा बाटरे चली नाही? अंका बंका रास्ता तो केबे हेले भल पाए नाही। कलमटा दांतरे चापी रखी शशांक फाइलटा खोलिला। आज्ञा सार कहिले फाइलटा शीघ्र नहीं आसीबाकू। हौ नहीं जा। फाइलटा पियन को बढ़ई देबा समय रे अखिल आसी कहला रह 5 मिनिट पर नबु 2 कप चा नहीं आसीबु और तू कपे चा पी आसीबु। टंका धरी पियन चली गला पर अखिल आस्ते कहला आसला बेले तू अन्य मनस्क चाकरी तते पिता लागुछि ना कोन? काहेकी कोन हैला कि तू किछि देखुनु? टोकाटा बड़ रागी डाकी करी मुह को फाइल फोपाड़िबो सेठू। अरे अखिल झीटा सतरे पक्का छातरू डेई पड़िथिला ना ताकू किए पकेई देला? चुप कर, तोर पागलामी ऑफिस रे बाहर करना। मु फाइलटा अपडेट कर दउछि, तू दस्तखत कर दे। पियन एबे ही फेरी आसीबो। भारी भारी कंठरे शशांक पचारला सीतांशु उपरे ट्रकटा माड़ी गला बेले मु शुणिछि तू दुकान रे छिड़ा होई पान किणुथुलु। मोर धारणा चुप कर, तो धारणा रे पृथ्वी चलिब नाही नाही जे। अच्छा कहिलु उषा से दिन सेतिकी बेले बिछना रे सोई पड़ला जे आउ उठिलानी काहेकी? मु कौन कम डाकिली? शेषको आम्बुलांस डाकी हॉस्पिटल नेली तथापि से उठिलानी। सेमाने सबु मिसी मो मना करबा सत्ते भोर भोर नहीं ताको पोड़ी पकेले। मु भाभी निया लागिला क्षणे से आखि खोली दबो, किंतु से पाटीटा मेला करदेला। भोकरे ता पेट भी सुखी जाइथिला। चुप कर शशी, समस्ते हमको अनेइछंती। 5 वर्ष तलर घटना को मने करी लाभ नाही। तू भाभी भाभी पागल होई जिवो। 5 वर्ष हेई तो गतकाली आजी सबु घटुछि बोली गोटी गोटी होई इस एते रक्त मु सही पारुनी। अखिल अखिल शशांक को धरिला सीट्रु घोषारी करडीर आड़ को टाणी नेला बेले शशांक कहला रह बांती लागुछि। से दिन मु बहुत बांती करथिली ना रे। अखिल ठास करे चापुड़ाटे शशांक गले बजेला। माइलु बेस कली, बहुत आगुरु मारिबा उचित थिला। एमिति हेले केही बंची पारिबो? श्यामली कथा चिंता कलु। एकुटिया घर केते कष्टरे से सब चिंता को नहीं चलुथिबो। श्यामली से पुड़ी किए? थाउ थाउ पियनटा धाई धाई आसुथिला। तार निश दुई पुड़ा हालुका मेघ पवन रे केमिति केजानी कहि दउथिला जे केउठी कोन बिगिड़ी जाइछि। शशांकर हाथ पापुली धरी अखिल उभय रे सिरी सिरे उठिला। तार बड़ बड़ नख बाजी अखिलर चमरे रक्तर छिटा उकुटी उठिला। मात्र हास खसेबार जू खाए पियन अटकी गला। दम नहीं कहला चा आणुथिले। सार जेमिति सीढ़ी रे तळको ओल्हेबा देखिली सेमिति ग्लास दुईटा खसीगला हाथरू। घो घा चटी शब्दरे मु घोंची गली सीढ़ी तळको। नईला आज्ञा आज सर्वनाश होइथांता। साहेब सीढ़ी रे काहेकि आसुथिले? लिफ्टम्यान आसेनी? अखिल प्रश्न कला। पियन झाड़ पोछु पोछु कहला तांकर बेसी किछि मने रहेना। तेबे आपण माने सतरे बाईया बाबू आज परा लाइट नाही। अखिल निजको संभाल नाही मुह टाणरे पचाला जेनेरेटर सेटा जळेबा पाई तहबिल रे टंका काई? चटकरी शशांक कहला जास मुथे मारिबि जे चिन्हिबो मते। अखिल रे इशारा रे पियन चली गला। सेते बेलकु शशांकर बांती बंद हो जाइथिला। तार दांत ओठ ठक ठक कंपुथिला। से अन्य एक इलाका रे थिला परी मने हेउथिला।
ଅଖିଳ ପଚାରିଲା, ବାଥରୁମ୍ ଯିବୁ? ଶଶାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମେଘ କେତେ ଅଛି ଆକାଶରେ? ଚଉଡ଼ା ଛାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲେ ବି ଝଡ଼ର ଇସାରା କି ଘନୀଭୂତ ଆସ୍ତରଣର ଆଭାସ ମିଳିପାରେ। ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସାହିତ୍ୟ ଚୋବାନା, କେବେ କବି ଥିଲୁ, ଏବେ ତୁ ଶକ୍ତ ବାଇଆଟେ। ବେଳେ ବେଳେ କବିମାନେ ପାଗଳାମି କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାଇଆମାନେ କବିତ୍ୱ କରିପାରନ୍ତିନି। ଶଶାଙ୍କର ଇସ୍ପାତ ଆଖିରେ ହଠାତ୍ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ସେ ଅଖିଳକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଆବେଗରେ। ମୋର ଭାରି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି? ଝିଅଟା ଛାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା କି କିଏ ତାକୁ ପେଲିଦେଲା ଏଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି ମେଘୁଆ ଆକାଶ ତଳେ ଠୋପା ଠୋପା ବର୍ଷା ପଡ଼ି ଓଦା ହୋଇଯାଏ। ଝିଅ ପଡ଼ିଗଲା ମୁହଁ ମାଡ଼ି। ଇସ୍ କି ରକ୍ତ, ଭାବିଲି ବଞ୍ଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଉଠିଲାନି। ହଉ ଚାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କିଛି ଖାଇ ଆସିବା। ଶ୍ୟାମଳୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତୁ ଖାଇ ଆସିନୁ, ଏମିତି ହେଲେ ଚଳିବ କେମିତି? କାହିଁକି? ଶ୍ୟାମଳୀ ଖାଇଲାନି, ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୋର ସେ ଝିଅକୁ କେତେ ଟିକେ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼େଇଥିଲି। କୁହା ନାହିଁ ବୋଲା ନାହିଁ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ଛାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଅଖିଳ ବାକ୍ୟ ପୂରଣ କଲା, ସତ ନୁହେଁ କ'ଣ? ଝିଅର ଆଖିକୁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ସବୁବେଳେ ମାଆକୁ ଝୁରୁଥିଲା। ଉଷା ଯେତେ ହେଲେ ମାଉସୀ ନା, ତେବେ ଝିଅ ଚାଲିଯିବାରୁ ନାଇଁ, ଏକଲା ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା, ପୁଅଟା ଚାଲିଗଲା। ଓହ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ। ଆରେ ଉଷାର ହାର୍ଟ ବେମାରୀ ଥିଲା, ଝିଅର ଶବ ନ ଯାଉଣୁ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଉଷା ବିଛଣାରେ ଛାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ନିଜର ପିଲାପିଲି କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁଟା କୁହୁଳେଇ ସବୁବେଳେ ରଖିଥାଏ। ଶଶାଙ୍କର ମୁହଁଟା ବିକୃତ ହୋଇ କଠିନ ଦିଶିଲା। ଉଷା ପ୍ରତି ତାର ଈର୍ଷା ଥିଲା, କାରଣ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବେଶୀ ଆଦରି ଯାଇଥିଲେ ଓ ତା ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଶଶାଙ୍କର ନୀଳରାପଣକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗରିବ ଝିଅ ଶ୍ୟାମଳୀ ସହିତ ସେ ବିଭାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଝୁରୁଛି ତାର ସେଇଟା ଚତୁରତା ଥିଲା କି ପିଲାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମଳୀ କିଛି ଅବୁଝା ବା ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ କହିଥିଲା ଝିଅ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ। କ'ଣ ଏତେ ଭାବୁଛୁ? ଯାହା ଗଲାଣି ତ ଫେରିବନି। ଝିଅକୁ ଛାତରୁ କିଏ ପେଲିଦେବ? ପତଳା ହୋଇ ଡେଙ୍ଗା ଝିଅଟା, ଦେହରେ ଚମ ଛଡ଼ା କିଛି ନଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବାହାରିକି ଲାଗିଲେ ଆସେ ଯେମିତି ତା ମା ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଶଶାଙ୍କ ଠାସ୍ କରି ଚାପଡ଼ାଟାଏ ପକେଇଲା ଅଖିଳ ମୁହଁରେ। କଟମଟ ଚାହିଁ କହିଲା, ଆରେ ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ, ଝିଅକୁ ଭାଉଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ? ପାପ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବି କହୁଛି। ଅଖିଳ କାବା ହୋଇ ଚାହିଁଲା। ଅଫିସର 2-3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଉ ଯାଉ ଅଟକି ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ଶଶାଙ୍କର ଅନ୍ୟମନସ୍କତା, ଟିଙ୍ଗା ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ସଚେତନ। ତା ବୋଲି ଆଜିକାଲି କଥା କି ଫାଇଲ ଫୋପଡ଼ା, ଚାପଡ଼ା ମାରିବା, କପ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଜୋତାରେ ଛେଚିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପୁଅ ଝିଅ ଏକାଦିନକେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳିଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମାଉସଟା ବି ଛଟ୍ କରି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଛାତି ବେମାରୀରେ। ଭଉଣୀ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ମରିବାର ଖବର ପାଇ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ସ୍କୁଲରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟାଏ ଆସି ମାଡ଼ିଗଲା ତା ଉପରେ। ଅବଶ୍ୟ ଅଖିଳ ସେତେବେଳେ ପାନ କିଣୁଥିଲା ଦୋକାନରେ। ସେ ଯାଇ ଶଶାଙ୍କର ଝିଅ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ମରିଯିବାର ସମ୍ବାଦ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। କାହିଁକି? ଶଶାଙ୍କର ପାଦକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଲା କ୍ଷଣି ଅଖିଳ ପାଦରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ଅଥଚ କଥାଟାକୁ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦେଖିନି ଅଖିଳ। କୌଣସି ମତେ ଶଶାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବନି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିବାରୁ ଅଖିଳ କିଛି ନ କହି ଫେରିଆସିଲା ନିଜ ସିଟ୍କୁ। ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶଶାଙ୍କକୁ ଧରିନେଇ ସିଟ୍ରେ ବସେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଭାବି ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଘଟୁଛି। କେହି କେହି ସମଗ୍ର ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନକୁ ହରାଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ୍ ମଣିଷ ବିକୃତି ହୋଇ ଘଟୁଛି। ତଥାପି ମଣିଷ ଭିତରେ ମରିଯାଇଥିବା ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଶଶାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଗଳ ପରି ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୟାମଳୀ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି, ଯେତେ ତା ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ହେଲେ ବି ସେ ତାର ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶ୍ୟାମଳୀ କିଛି କହିଲେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ବାହାରେ ଥାଏ ଆଉ ବାହାର ଘରେ ଶୁଏ। ମାସରେ ଅନେକ ଥର ଏସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଅଖିଳ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ତିକୁ ସେ କହେ, ଶ୍ୟାମଳୀକୁ ସେ ବୁଝାଇ କହିବ ଯେ ସମୟକ୍ରମେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଜଣେ ଲୋକ ଏପରି ଏକ ପ୍ରାଗଳ, ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ରହିପାରେ? ଶ୍ୟାମଳୀର ଅପରାଧ କ'ଣ? ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ତ କିଛି ପାପ କାମ ନୁହେଁ। ବିଚାରୀ 5 ଘରେ କାମ କରି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। କାନ୍ତି ଓ ଉଷା ତାକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ଅଖିଳ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ନେତା ହୋଇ କାହିଁକି ଯେ ଏପରି ବିବାହରେ ସମ୍ମତି ଦେଲା ଜାଣେ ନା। ଶ୍ୟାମଳୀର ନୀରବ ଆଖିରେ ବିଷାଦକୁ ସେ ମୋଟେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ଇଜ୍ଜତ ଏ ସମାଜରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବି ବିବାହ ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ବା ଉପାୟ ଅଛି? ଭିତରର ଜ୍ୱଳନ ସହଜରେ ଧରା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କଡ଼େଇ ଚାହିଁଲା ଅଖିଳ। ଚେୟାର ଉପରେ ଆଉଜି ଯାଇ ଶଶାଙ୍କ ନିଦେଇ ଯାଇଛି।
अन्य समस्ते कार्य व्यस्त। श्यामली कहूला रातिरे एणु तेणु कौन निद बाउल गपुछि। विचित्र तार व्यवहार सतरे। स्त्री मरीगला पर से एते व्यस्त विव्रत हो पड़ा जे केही केही परिहास करने को पछेलेनी। पुओ झील घरर रक्षणाबेक्षण पर सर्वदा से व्याकुल हो पड़ा। जदिओ स्त्रीर दूर संपर्किया विधवा बुढ़ी भौणी उषा आसी पिलांकर जत्न नेउथिला, घर द्वार संभाळुथिला, तथापि ता मन संतुष्ट हेलानी। एडे बड़ वयस्क पुओ झील थाउ थाउ केही जणे इच्छा करिबनी आउ थरे संसार करिबा पई। शेषकु श्यामली सहित तार विभागर हेला एवं बाहाघरर मुख्य पुरोधा थिले उषा। उषा थरे अखिल को आसी कहिथिला, ताकू बाहा देई दियो बाबू, नहले किछि अघटन घटिले मते दोष देब नाही। झील पाइबी, पात्रटीए खोज। डरी मरी केते दिन से चलिबो? मु बंचिथिबा अवस्थारे से उठिगले मु शांतिरे मरिबे। स्त्री मरिबार 2 वर्ष न परुणु बाहाघर हेला, किंतु 6 मास न जाउणु झील पुओ 2टा मले। आउ से दिन भी हार्ट अटैक रे उषा चली गला। से दिनठू शशांकर पागलामी बढ़ी जाइछि। पुओ मरिबा कथा से जेते मने पकाएनी, बेसी मन पकाए झील छातरू पड़ी जिबा कथा। सबुबारे तार बद्धमूल धारणा झील को किए हिंसारे तलकू पेली देइछि। अथच पुलिस किछि एनक्वायरी कलानी। जदिओ ट्रक दुर्घटना रे मरिथिबा पुओ पई से यथेष्ट क्षतिपूरण पाइछि, तेबे काहीकि किए सेहीपरि निर्विकार साधा सीधा नोबालिया उदासी झीलटाକୁ छातरू पेली दब? प्रेम प्रेम व्यापार किछि थिला परि मने हेउनी। माँ को झुरी झुरी झीलटार कंटा दिसुथिला। घरे न शोई अधिकांश समय छात उपरे बुलु थाए, एमिति कि राति अधरे। ताको किंतु छाई परि गोड़े थाए शशांक। श्यामली कहूतिला झील को आनी निज पाखरे सुआइबाको। उषा प्रतिवाद करथिला, किंतु काहीकि एते बड़ वयस्क झील को शशांकरे आशंकारे से निज पाखरे रखी निरापत्ता देब बोली भाबिथिला। काहा संगरे मंत्रणा करुथिला कि लुचि चली जीव? प्रेग्नेंट होइथिले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रु जणा पड़ी थांता। ऑफिस रा स्टाफ माने चेयर छाड़ी चली गलेनी। 5:20 कलमटा हाथ में धरी अखिला चाहिए फाइल को। मात्र आखि और मन दीर्घ समय बुलुचंती विषाक्त स्मृतिर अतल गोहर किछि रहस्य उद्घाटन पाई। मात्र से अणनिश्वासी हेलानी। शशांक हुए तो दिने बद्ध पागल पलटि जीव। पियन आसी छिड़ा हला और आस्ते कहला, घर को जीवेनी? मेघ आसुची देखंतु। समस्ते चली गलेनी। एबे शशांक बाबू सोई गलेनी। नाक डाकुची देखु नाहंती? ताकू नहीं चली जातु। ऊपर मीटिंग चली, बड़ सार व्यस्त अछंती। जदि डाकिबे तेबे राति 10टा पूर्व आ घर को जाई पारिबेनी। अखिल उठी पड़ला खेणे शशांक मध्य लंबा हाई टाई मारी आखि खोलिला। किछि न कही आस्ते चेयर को छाड़ी अखिल पाखक आसी कहला, चल जिबा। बहुत समय सोई गली। राति रे मते निद होउनी। केमिति जे दुख भूलिबी? शशांकर हाथ धरी अखिल पदा को उठी आसिला। बारंडा और साइड रूम सबु सुनसान। सेकेंड सटरडे आसंता काली। जे जहार छुट्टी और निज काम संभाळिबा को चली गलेनी। छी छी, केते विलंब होई गलानी। सबुदिन एमिति ऑफिस रे जदि समय कटे तेबे निज काम कि ऑफिस काम किछि होई पारिबनी। अखिलर स्कूटर रे बसी शशांक ऑफिस जाए आउ फेरे। तार स्कूटरटा दीर्घ दिन हला बेकार पड़िछि। ताकू मध्य एका जिबा आसवा करबाकू देबा उचित हेब नाही। को पिला दिनरु एकाठी बसा उठा चाकरी करिसंती, हेले चिंताधारा से माने भिन्न। तथापि सहजरे परस्पर को छाड़ीदेवा एते सहज नुहे। अल्प बाट गला परे मुसलधारा रे वर्षा करचाड़ी होई पड़ला सेमानक उपरे। आखि को रास्ता दिसुनी कि गछ वृक्ष बा मनीष केही दृश्य हो नहंती। अगत्या गोटे गछ मूले सेमाने अटकी गले। जदिओ ताहा आदौ निरापत्ता दे पारिबार संभावना नथिला, तथापि स्कूटर पेलिबा और अखिल पाखरे संभवपर नथिला। श्रावणर अजस्त्र बारिधारा झरी पड़ुथिला अविश्रांत। रही रही बिजुली घड़घड़ी। तारी भितरे शशांक आखि बंद करी छिड़ा होइथिला। जंतु और बिजुली भୟରେ अखिलर आखिरे पलक पड़ु नथिला। आख पाख गछ मूले केही नथिले। किपरि गोटे चितार्थ भाव भय भाव ग्रास करि जाउथिला। एपरि विषादग्रस्त उत्क्षिप्त होई शशांक केते दिन बंची पारिबो? हठात शशांक अखिल को कुंडे धरी प्रश्न कला, हईरे अखिल, किए मो झील को छातरू पेली देला? तू कहि पारिबु? ताको पाइले उपयुक्त शास्ति दे पारिबु, नचेत मु शांति रे मरि पारिबेनी। अणनिश्वासी अखिल निजको कोनोसी मते मुकुलाई अभिनय कला परि कहला, हाँ मु जदि जानि पारे तेबे ताको हत्या करबाको पछेइबिनी। कह से किए? तू जदि जानिछु पुलिस को चिन्है देलुनु काहेकि? पारिलेनी, साहस पाइलानी। काहेकि जानू, झीलटा अबिकलता माँ परि दिसुथिला। चालिले बसिले शोइले कथा कहले जे ता माँ परि लागुथिला। मोर कण हैला के जानी, ताको देखिले मु हिताहित ज्ञान रहु नथिला। मुंड कण होई जाए। माने तू ताको किछि कहूछि? रह
ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ ଡାକି ମୁଁ କଥା କୁହେ। ଝିଅ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଖାଏ। ଝିଅକୁ ନେଇ ବଜାର ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘର ଯାଏ। ଝିଅ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହୋଇଯାଏ। ଆରେ ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା? ସବୁ ବାପାମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ଓ ବ୍ୟସ୍ତର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ସମୋହିତ ହେଲା ପରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶଶାଙ୍କ କହିଲା, ମୋର ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଉଷାର ସହ୍ୟ ହେଲାନି। ସେ ମୋତେ ଆକଟ କଲା ଆଉ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଗଲା। ଥରେ ଥରେ ପଛପଟରୁ ତାକୁ ତା ମା ଭାବି କୁଣ୍ଡାଇ ପକାଇ ଗେଲ କରିଥିବି। ମୋର ସମଗ୍ର ଚେତନାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ଝିଅକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବି ତୁ ତ ଜାଣୁ ଅଖିଳ, ମୁଁ ଉମାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ସେ ବିଷୟରେ ଉଷା ସଚେତନ ଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ତାଗିଦ କରୁଥିଲା। ଶେଷରେ ଜବରଦସ୍ତି ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଶ୍ୟାମଳୀ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଲ। କିନ୍ତୁ କଣ? ଉମାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିଲିନି। ମାନେ? ଅଖିଳର କଣ୍ଠରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଏକ ଅଚାନକ ଆତଙ୍କ ଭାବ। କିନ୍ତୁ କାଇଁ? ଉମା ମୋ ଭିତରେ ଅଧିକ ଜିଇ ଉଠିଲା। ଦିନେ ମୁଁ କଣ କଲି ଜାଣୁ ଅଖିଳ? ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ରେ ସାରା ପୃଥିବୀଟା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଶିରଶିରେଇ ଗଲା ଅଖିଳର ଦେହ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତରେ ଥିବାରୁ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଓ ଶବ୍ଦରେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହେଲାନି। ସେମିତି ସେ ଆଖି ବୁଜି ଗଛକୁ ଆଉଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରେତାତ୍ମା ତା ଉପରେ ସବାର ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟାଏ ଅହେତୁକ ଭୟ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା ଅଖିଳକୁ। ସେ ଶଶାଙ୍କକୁ ବୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏବେ ମେଘ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ? କିଏ କହିଲା? ଅଛି। ମାତ୍ର ତୋର ତ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରେ କହିଲେ ହେବନି? ନା, ପରେ ହେବନି। ମୋର ହୁଏତ କିଛି ମନେ ପଡ଼ି ନପାରେ। ବୁଝିବୁ ଦିନେ କଣ ହେଲା? ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହି ନଥାଏ। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଚାଲିଲି। ଦେଖିଲି ଉଷା ଓ ଝିଅ ଶୋଇଥିବା ଦ୍ୱାର ମେଲା ଅଛି। କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଅନେଇଲି, ଝିଅ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ବାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଚାହିଁଲି, କେହି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ଝିଅ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ନିରୋଳା ସମୟ ପାଇଲେ ସେ ଏକାକୀ ବସି କାନ୍ଦେ। ମା କଥା ଭାବେ ଆଉ ମନମରା ହୋଇ ଗୁମ୍ ରହେ। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରେ ଯାଇ ଛାତ ଉପରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଝିଅ ବାଳମୁକୁଳା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଓ ଆଖି ବୁଜି ତା ମା ପରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି। ପଛଆଡ଼ୁ ମୋର ମନେ ହେଲା ଉମା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଲି। ଭୁଲିଗଲି ଉମା ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକେଇଲି। ସେ ପାଟି ଖୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ତା ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଅଖିଳ। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଶକ୍ତି ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ଅଖିଳ ଠାସ୍ ଠାସ୍ ଦୁଇଟା ଚାପୁଡ଼ା ଶଶାଙ୍କ ଗାଲରେ ବଜାଇ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, ନଇଲେ ମୁଁ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି। ଶଶାଙ୍କ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ କହିଲା, ତୁଇ କେବଳ ଏ କାମ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ନହେଲେ ମୋର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଘଟଣାଟା ଅଚାନକ ଘଟିଗଲା। ଝିଅ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଗାଧୁଆ ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ଆଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଛାତକୁ ଗଲା। ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲା ପରି ଛାତରୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଦୁହି ବାହୁ ମେଲାଇ ତଳକୁ। ମୁଣ୍ଡା ପଥର ଉପରେ ରକ୍ତ ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିଲା। ଏବେ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ କିଏ ତାକୁ ଛାତରୁ ପେଲି ଦେଲା। ଓଃ ଅଖିଳ, ତୁ ମୋତେ ନଈ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ପେଲି ଦେଇ ପାରିବୁ? ମୋ ଦେହ ଖାଲି ଜଳି ଯାଉଛି। ବଞ୍ଚିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବୁ? ଅଖିଳର ମଥା ଘୁରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା ପାଗଳ ପରି ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଦୋହରାଉଥିବା ଶଶାଙ୍କ କୃତକର୍ମର ବିଷରେ ନିଜେ ଜଳିଯାଇ ତାକୁ ବି ଅଧେ ଜାଳିଦେଲାଣି। ଏ ବିଷ ଯଦି ଶଶାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଭୂଇଁରୁ ଠପାଇ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସାରା ପୃଥିବୀଟା ଜଳିଯିବ। ଶଶାଙ୍କଙ୍କୁ ସେହିପରି ସମୋହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା ବୋଧହୁଏ ଉଚିତ ହେବନି। ତାର ମାନସିକ ବିକୃତି ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ସ୍କୁଟରଟାକୁ ପାଣିଗାରୁ ଠେଲି ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଅଖିଳର ମନେ ହେଲା ଯେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହେଲେ ବଳ ନାହିଁ। କେବେ ବି ବାଟରେ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି। ନଈକୂଳ ସୁନସାନ। କିଏ ବା ବର୍ଷାରେ ଏଠି ଥିବ? ତଥାପି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ଏଠୁ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ। ଶଶାଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ପରି ତା କାନ୍ଧରେ ବସିଛି। ଆଜି ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି। କି ସାଂଘାତିକ ଲୋକଟା ନିଜ ଝିଅ ପ୍ରତି। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କିଏ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନଈକୂଳ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଅଖିଳ ଡାକି ଛାଡ଼ିଲା, ଭାଇ। ପାଣି ଭିତରେ ସ୍କୁଟରଟା ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଖାଲରେ। ହେ ବାବୁ, ଟିକେ ଶୁଣ। ଲୋକଟା ଅଟଇ ଗଲା। ମାତ୍ର ଅଖିଳ ତା ପାଖକୁ ଯିବା କ୍ଷଣି ସେ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ଦୁଇ ହାତ ମେଲା କରି ପକ୍ଷୀଟିଏ ପରି ନଈ ପାଣିକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଲା। କିଏ? କାହାର ଦେହତ୍ୟାଗ ଏତେ ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା? ଅଖିଳ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଭାଙ୍ଗି ବିଜୁଳି ଝକଝକ କରି ନଈ ପାଣିକୁ ଚମକେଇ ଦେଲା। ଉବୁକି ଉଠିଥିବା ନଈ ପାଣିରେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଦୁଇଟା ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ। କ୍ରୋଧରେ ହତଜ୍ଞାନ ନିରୁପାୟ ଅଖିଳ ନିଜ ପାଦରୁ ଜୋତା ଦିଟା କାଢ଼ି ତା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ନିମିଷକରେ ସବୁ ସୁନସାନ ପଡ଼ିଗଲା। ଗଛମୂଳ, ମେଘ, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ନଈ ପାଣି।